Dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 1 paingon sa 10. Ingon dinhi, bisag wala ako'y makuha sa pagpasigarbo, magpakasigarbo gayud ako. Hisgutan ko ang mahitungod sa mga pananaon ug sa mga gipadayag sa Ginoo kanako. May nailhan ako nga usa ka Kristohanon 14 na katuig karon. Sukad gibayaw siya ngadto sa ikatulong langit. Ikatulong langit mao ni ang trono sa Ginoo. Sukad nga gibayaw siya ngadto sa ikatulong langit, ambot kung gibayaw bagayod siya o panan-awon balamang kadto. Ang Dios ray nasayod. Sublion ko, nasayod ako nga kining tawhana gibayaw ngadto sa paraiso. Apan wala lagi ako masayod kung lawas bagayod niya ang gibayaw o usa lang ba kadto ka panan-awon. Ang Dios ray nasayod. Dito nadungog niya ang mga butang nga dili mahubit sa mga pulong ug wala itugot nga litukon sa tao. Busa gipasigarbo ko kining tawhana, apan dili ako magpasigarbo sa akong kaugalingon gawas sa mga butang nga nagpakita sa akong kahuyang. Kung magpasigarbo man ugaling ako, maisip nga buang-buang tungod kay matuod man ang akong isulti. Apan dili ako magpasigarbo kay tingali unyag ilhon akong labaw pa kay sa nakita sa akong gibuhat o gipanulti. Apan aron dili ako magpahitason tungod sa kitingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akong tunok sa unod nga gingamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpasigarbo. Sa makatulo nagampo ako sa Ginoo ug iya kining kuhaon, apan ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya kay sa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Tungod ni Kristo gikalipay ko ang kahuyang nga panamastamas, mga kalistanan, mga paglutos ug ang mga kakulian. Kay kung huyang ako, lig-on hinuon ako. Hallelujah. Ang Dios nagapanalangin na daan siyang pulong na. So, kini nga gisulat ni Pablo, naghisgot ni siya sa iyang kasinatian diha sa Ginoo, no? Mahitungod sa iyang espirituhanon nga kinabuhi. Atong imaginon, si Pablo wala man kay na siya ilha nga kanabang apostoles kay ang Dios mismo maoy nag-inkwentro niya, no? So kining gihisgutan niya nga 14 na katuig magmilabay, siya ra gyapon ni nga tao. Ang iyang gihisgutan na ni ang iyang espirituhanon nga kasinatian dito sa trono sa Dios, nadungog niya ang mga butang nga dili gyud malitok sa tao ug dili dinatugot nga isulti sa tao. Mga butang nga di gyud malitok sa tao. Ang langit dili gyud nimo malitok. Hallelujah. Dani ingon siya, kung ako ni ipasigarbo, ang ayan kung magpasigarbo ani, pero dali na ko ni isulti kay basi ingnon unya kog kana ganing buang-buang baga. Pero siya nasayod nga tinuod gyud to. Walang gani siya kaklaro kung gibayaw ba siya o pananaw niya. Unya kung iya sang isulti, so basin hinuon nga mulabaw pa siya sa iyang gisulti. No? Bayaan na karon na mga tao nga mapadayagan diya sa Ginoo nga nakakitaan ang mga butanga. So daghang kay mga tao nga mabaniog dayon, no? Musikat dayon siya. Pero sa blablo wala niya buhata. Tungod kay sa iyang kaugalingon, sa iyang tawhanon, naghisgot siya, huyang siya. Ang tao, huyang gayud, naagi mga kaluyahon. Pero ang iya hinong ipasigarbo, ingon siya, ang kahuyang akong ipasigarbo, kaysa akong kahuyang, ang grasya sa gahom sa Dios, madayag diha siya ang kinabuhi. Amen? Pararagunan ng tao nga, kasabaan mo niya din, musukol yun. Ikaw nga, isog kayo nga mong kasaba niya. Di yun ka patol niya, kaya isog man siya. Pero kung luya siya, huyang siya, magkasaba siya, makakaton siya.
No? Kung ang tao likon kayo mura og siya di na ordinaryo na ang Dios dili na makapamuhat ana. Tungod kay likon man siya. So pasabot ni Pablo nga tao lang gid siya. Wa gid siya angay ipanghambog. Wa gid angay bisan gamay. Wala. Pero sa espirituhanon nga bahin makapasigarbo siya. Tungod kay nakasinati siya, nakaengkwentro siya sa gahom sa Ginoo. Iyang nasinati ang grasya sa Dios nga moogi naghigpit niya sa iyang kaluyahon. Oh. Okay? So mubito nang nagampo siya, wala siya tubagas Ginoo. No? Nga kuhaon nang pero inging na siya Ginoo, ang tubas Ginoo igo na ang akong grasya. So sa ato pa ang grasya sa Ginoo naan na tanan, walay kulang anak. So ako ning giuluhan og ang gahom sa grasya taliwala sa mga hagit niining kalibutana. Taliwala sa hagit niining kalibutana. So dalay duha lang ka punto diri nga akong i-share sa inyo ha. No? Dili sa ikaduhang Korinto 12:7 katong gibasa. Ingon dinhi apan aron dili ako mapatisason tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita githatagan akong tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpasigarbo. Hallelujah. Si Pablo kung imong tan-awon usa ka tawo nga gibubuan gyud sa gahom sa Ginoo, gipaboran sa Ginoo. Grabe kayo ang iyang nahimo no sa panahon sa iyang pagka-apostolis. Pero gitugutan sa Dios nga tagaan siya tunok sa unod. So wala pa kasabot si Pablo ana, nagampo siya nga ginukuhaan ni mga tunok sa unod. Wala giklaro diha kung tunok bigi na sa unod, pero sa atong nahibaw-an nga daghan ang kaayong gipadayag nga kini mga tunok sa unod niya mga unod-on nga mga pagsulay. Mga tao nga nagsunod-sunod niya nga nahimong tunok sa iyang kinabuhi, di ba? Di maging nato na kalikayan kita nga mga Kristohanon, no, naamon po mga tunok sa atong mga kinabuhi, no. Nagampo siya nga kuha ana kay ngano gasunod-sunod lang ng mga tawhana, dili lang kay kana daghan pa kayong mga hagit sa kinabuhi, problema sa kinabuhi, pagsulay sa kinabuhi nga iyang giatubang sa iyang panahon nga nangalagad sa Ginoo. Una nga gusto niya nga kuhaon pero wala kuha as Ginoo. Kay ngano dunay katuyuan ang Dios. Hallelujah. Sa iyang tunok sa unod. Mga butang nga buhaton sa Ginoo, sa alagad sa Ginoo, ang iya dawaton niya ang tanan. Tungod kay ang tanan, gawas lang kung imo nang gibuhat nga dili maayo mo resulto mo ginagdautan, merisi ka. Pero kung wa kay gibuhat, naa nang mga butanga gitugutan na sa Ginoo. Balik ta. No. Walay problema dinhis kalibutan nga wala masayod ang Ginoo. Hallelujah. Wala. Tungod kay ang problema, pagsulay, katalagman, gitugutan na sa Dios nga ang dautan, ang jawa, musabwag ining kalibutan na anang mga butanga. Ug dunay katuyuan ang Dios ana. Duna. Hallelujah. Nga para sa atong kaayuhan. Hallelujah. Ang tan-aw nimo ang kalibutan, mga tao na puno sa kabalaka, no? Na puno sa kahadlok. No? Hallelujah. Kung makita nimo ang Facebook, puro na lang kandila, na ay mga kamatay. Ang mga tao sagol-sagol ang ilang magbati, no? Kaguol, hila, kapungot, kasuko, sagol. Naapay mga bagyo sa kinabuhi, bagyo nga dili mo undang, wa pa gani mahuman ang bagyo, naana po'y musunod nga bagyo. Gipakaminan pa yung mga linog, baha, lunok, bulkan, gira, tanan, kinig tanan, ginatugot nas Ginoo. Kani ato siguro, kung wala pa makasala ang kalibutan, kanang bulkan, gisi-design na siya, nga nindot kayo, nga magkalayo-kalayo ang ibabaw, anak. Pero sa diyang nakasala, bubuto na siya, mubungkang na siya. O, kanang mga ipo-ipo, kanang mga twister, hallelujah, design na siya nga
siguro mukuha na siya mga hugaw sa kalibutan karon tungod sa sala sa tao, ang balay na pangbungkagon, agian, lunop, baha, mga tao ra gyapon ang nagbuhat sa mga kalamidad, gidatugot ng tanan sa Ginoo. Amen. Nasabtan mo ko ninyo mga igsoon? Hallelujah. So, ang mga tao mag-ampo na dayon nga mawala na. Pero sa bahin ako, kining mga kalimidad sa kalibutan, dili na siya mawala. Tungod kay gitugutan na sa Ginoo. Aron para sa atong kaayuhan. Tanang tao para sa kaayuhan, labi na kita nga mga anak sa Ginoo. Imagine kung walay pandemya karon. Imagine kung walay pandemya. Hangtod karon apa may pandemya, di ba? Naapa. Magduha na katuig hapit. Kung walay pandemya. Karon nga panahon nga ang kalibutan grabe na kay ka ngilad. Kani adto sa Biblia karong panahon ngilad na kayo unsa na makakaron. No? Huno na mga tao grabe kay kagawas nun kung walay pandemya. Grabe kayo diha sa pagpatuyang sa ilahang kinabuhi, no? Mahubog sa kalipay, no? Mga adik, mga palahubog, patuyang sa ilahang kinabuhi. Mga tao nga laagan kayo bisag asa lang padulong, di na makauli, patuyang. Mga batanon, bisan asa na lang matulog, dili mahadlok mamatay. Hallelujah. Gawas nun kayo bisan ang mga Kristohanon. Ang ilang pagtuo, murag relax na lang, wala mo ilabot din ha. Dayon na yung mga tao nga kung naay kwarta, naay budget, halagi adto-adto sa dakak, kaya na lagi budget adto kanang mga fantasi, asa ba ka na, dahil mo uli, Lunes na, di nakasimba sa Ginoo. No? Imagine na. Pero karon nga pandemya, unsa man ang kahimtang sa tao, ang mga tao gidisiplina. Amen. Gidisiplina ang mga tao aron magpuyo sa balay. Sa inyong kala, nanay lockdown, nanay stay at home, nanay no movement, no? Katong mga laagan ipangputlan na tuktil kay dili man kalakaw, no? Mga palahubog, bisag asa na lang mangitag tindahan, niya paliton. Mga tao napitol sila bisag ana lang ang mga tuig, na kontrol ang ilang kinabuhi. No? Ang atong pagtuo musamot kaayo pagtuo. No, musamot magdutdot sa Ginoo. Tungod kay kining tanan dunay katuyuan ng Dios. Aron nga kita musamot pagayud og pagdutdot sa Ginoo. Hallelujah. Di ba? Sa una murag di ta mahadlok mamatay, pero karon hallelujah, kung magsakit na lang murag mahadlok na mamatay. Aya para nato ma-appreciate ba ang atong kagawasan o wala tay kana bang mga tao walay kahadlok na mamatay. Pero karon hallelujah. Kanang baksin o dili magpabaksin, wala na yung problema. No? Kaya ang tao naa siya pagpili. No? Basta ang importante, naa siya Kristo sa kinabuhi. Amen? Naa siya nagsakay sa grasya sa Dios karong panahon na. Hallelujah. Tungod kay kining tanan ginatugutan sa Ginoo para lang gayud sa atong kaayuhan. Amen? Kaya kung dili ka gyud madisiplina, madakpan man gyud ka kay naa may balaod. Hallelujah. So muna nga kining hagit nining atong panahon karon. Ang una day nga punto, wala na akong masulti, nagdiretso na ko. Dili nato limitahan ang mga hagit ni ining kalibutan. Amen. Ang mga tao, ang uban, mahurot na ang ilang limitasyon. Pero kita, hagito na to ang pagsulay sa atong mga limitasyon. Nakuha ko ninyo mga igsoon. Dili nang mingon nga, sobra na ni, grabe na kayo, wala, tungod kay ginatugod na sa Ginoo. Kayo na alang ka na to. No? Dili na mahadlok ni anak.
Hallelujah. So muna nga, kung imong tan-awon, katong naay tulo ka tawo nga, kana bang, kinsa tong tulo ka tawo nga gisugbas kalayo? No? Katong tawo nga gipakaon sa leon. Pero kung tan-awon nimo, wala mapugnan ang ilang paglabay sa kalayo. Wala mapugnan ang ilang paglabay dito sa leon. Pero kung imong tan-awon, wala sila maunsa. Wala sila maunsa. Naglakaw-lakaw sila sa kalayo. Naglakaw-lakaw sila sa leon, na siya sa leon, na dili gay siya tukbon. Maingon man usab kanato nga wa tay kadlukan sa panahon sa mga hagit sa pasuay nining kalibutana. No? Dili na to limitahan. Tungod kay ang grasya, ang gahom sa Dios naa na to, nakikuban. Amen. Hallelujah. Mao na nga ang tubag sa Ginoo ni Pablo, igo na. Oh, ang grasya sa Dios mao nay mohatod nato nga ang hingpit nga gahom sa Ginoo maoy magdumala kanato. Kay kining atong pagpangalagad sa Ginoo walay atua. Kining tanan trabaho sa Ginoo. Ato lang dawaton og ikinabuhi. Amen. Ang tinuod nga gigrasyahan sa Ginoo doon na gayon dako kay nga kausaban siya kinabuhi. Sama ni Pablo, usa ka tawo nga ngilngig kayo. Gani mahadlok ang mga tawo ining makakita siya. Pero giusab ang iyang kinabuhi sa Ginoo. Amen. Muna niingon siya nga wa gyud siya ikapasigarbo. Hallelujah. Tungod kay tanan trabaho ras Ginoo, buhat sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo. Ani tay si kadua? Aron mahuman na ta. Ingon din sa 12:8 og 10. Ingon din mura giga po na akong gibasa. Sa makatulo nagampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon apan ang iyang tubag mao kini ang igo na kanimo ang akong grasya kay ang imong kahuluya makita sa hingpit ang akong gahom. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Tungod ni Kristo gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastapas, mga kalisdanan, mga paglutos ug ang mga kakulian. Kay kung kuyang ako, lig-on hinuon ako. Okay? Ang ikaduha, pagtuo, ibabaw sa atong limitasyon. Hallelujah. Pagtuo, ibabaw sa atong limitasyon. Si Pablo nagbarug siya sa iyang pagtuo ni Kristo. Ibabaw gyud sa iyang mga kaluyahon. Naa siya kaluyahon tungod kay ang mga pagsulay sa iyang kinabuhi walay hunong. Nguning hinungdan nagampo siya. Hallelujah. Tungod kay anang panahon na si Pablo nahurot na ang iyang limitasyon. Nainat na gyud pag-ayo. Daw wala na gyud siya mahimo, wala na siya paglaom. Muna hinungdan nga kanang nag-ampo gyud sa Ginoo nga kuhaan ni kay nahutdan na siya kusog. Hallelujah. Ang tao na ay kaluyahon, na ay kinutuban, na ay limitasyon. Pero kung imong tanaw diha nagbarug siya sa pagtuo ni Kristo, ibabaw sa iyang limitasyon. Amen. Tungod kay sa diyang wa na tay mahimo, ang Dios na mo trabaho, ang dili nato mahimo. Amen. Mao na ang grasya sa Ginoo. Hallelujah. Sa diyang wa na kay mahimo, kapoy na ka, mahutdan na kag limitasyon. Ang grasya sa Dios mooy madayag diha sa imong sulod nga muhatag kanimong kadaugan. Amen. Hallelujah. Ako lang ikusog akong tigog aron mawala akong kakulba. Hallelujah. Una nga salamat sa Ginoo, no? Hallelujah. So giingon din ha, igo na. Kay si Pablo, tao ra siya. Hallelujah. Tao ra siya. Amen. Wa gyud siya mahimo kung wala siya. Apan ang grasya sa Ginoo dako kayo sa iyang kinabuhi. Dako kayo sa tanan sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Mao na nga daghang kayong mga Kristohanon, no? Wala mo ilabot dinhi kay naaman mo
Hallelujah. Nga tungod sa mga pagsulay sa kinabuhi, tungod sa mga hagit sa kinabuhi, nahutdan siya sa iyang limitasyon. Munang miundang siya sa pagmangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Nadiskurahi na siya. Kining tao nga mahutdag limitasyon, madiskurahi na. Mahimo na nga wala na paglaom. Ug ang hinungdan niini dili na gyud siya mo padayon diya sa pagmangalagad sa Ginoo. Kay kung ang tao sa iyang pagkakristohanon, sa iyang pagkalagad, mulimit siya sa Ginoo, di gyud siya makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, o dili gyud siya kakaton diha sa Ginoo kung limitahan niya ang iyang kinabuhi. Muna nga salamat sa Ginoo nga sa diyang mahutdan na taglimit sa atong kaugalingon. Ang pagtuo mooy maghatag nato og kusog diha sa Ginoo. Amen. Nga ang grasya sa Dios mao na siya mulihok sa pagpadayon sa atong limitasyon. Amen. Hallelujah. Salamat sa grasya sa Ginoo. Hallelujah. Dili nang grasya nga atong hisgutan nga ang tao bisag naglango sa maluwas na siya. Dili na siya mao. Kani nga grasya mo ning naangkon ni Pablo nga mo'y nag-usab nimo ug nag-usab nako. Amen. Hallelujah. Unsa may hinungdan nganong ang mga tao dili man mga padayon. Unsa may mga hinungdan niini? Tungod kay ang ilang pagtuo wala mo uswag. Ang ilang pagtuo wala matubad. Tungod kay kulang kayo ang ilang pagkaon sa pulong sa Ginoo. Amen. Kulang kayo ang ilang pagkaon sa pulong sa Ginoo. Ang ilang kalag wala nila gipakaon sa pulong sa Ginoo, di ba? Hallelujah. Ang tao dili mabuhi sa pagkaon lang, kundi mabuhi pud siya sa matag pulong nga magawa sa baba sa Dios. Hallelujah. Mga Kristohanon nga pakanon lang nila ang ilang lawas. Mo nang ang kalag luya, mo nang maigo sa wali, ang maigo ang unod muriak. Pero ang kalag luya man. Pero kung ang lag butubo ang imong kalag, bisan pag masinggano na sa pulong sa Ginoo, bisan pag tigbaso na sa pulong sa Ginoo, di yun na mo react, mudawat na siya. Kaya ang imong hunahuna, ang imong pagbati, ang imong pagpili, naa sa grasya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Naa sa grasya sa Ginoo. Hallelujah. Ang pulong sa Dios, ingon diya sa ikaduhang Pedro 2:2, di ba? Hallelujah. Gatas. Amen. Sustansya. Hallelujah. Ang mga tao, ang mga bata, sa gagmay pa, paimno na siya gatas. Aron dali mo to, pagkadako na, di na mo yung gatas. Pagkatigulang na po, gatas na po. Pero kita nga mga Kristohanon, ang pulong sa Ginoo, gatas sa atong kalag. Dili ta mo undang og inom og gatas. Kay mo na siya ang sustansya sa atong kalag. Hallelujah. Nga mo imo gid siya nga mupildi sa tanang buhat. Naning hagit nining kalibutan na. Amen. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo, mutubo na siya. Pinagis magpaminaw. Kay kini nga itong pagtuo, dili na igikan nato. Kay naay pagtuo ang tao, dili makaabot, dili makakabot dito sa trono sa Ginoo. O nang hinungdan ng Dios, bikanaog dinis kalibutan, aron hatdan ta sa iyang pagtuo kaniya nato karon. Amen. Pagtuo nga gikan sa pulong sa Ginoo. Mo na nga pagtuo, muuswag na diya sa diyang kabalugyo ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Tanawa ra gunang uban nga panahon sa wali na idili nga paminaw nga magsigilag istorya. Hallelujah. Pero dili wala kay maminaw man mo tanan. No? Unsaon pag kaon siyang kalag ko sige istorya siya dito. Walay mo sulod. Amen. Para nagudan ang maminaw ka sa chismis. Grabe yung kay maminaw sa chismis. Masabtan yun mo pag-ayo. Dungagan pa ganini mo tungkol sa imong pagsabot. Hallelujah. Walay sustansya. Muna nga salamat sa Ginoo. Nara ang atong kinabuhi sa pulong sa Ginoo, sa atong espirituhanon nga bahin. Amen. Hallelujah. Gisulubad na sa Ginoo ang pinakadako kayo na itong problema nga ang atong kalag, maimpyerno. Gidala na ta sa kahibulong nga kahayag. Agpadayon ta sa pagkaon sa pulong sa Ginoo nga mohatod nato ngadto sa pagkamatarong, pagkabalaan, nga gidesign sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Una nga, salamat sa Ginoo. Ato yung atimanon ang atong kalag. Amen.
atog yung himuon ang pinakamaayo nga ang Dios mahimo sa atong kinabuhi. Total, ang tabang sa Ginoo naa na. Ang tabang sa Ginoo naa na. Ang pulong sa Ginoo wala na siya magkulang. Gitudluan ta sa tanang paagi kung unsaon nato paghibaya ang Dios. Amen. Hallelujah. Mo nang atong ipadako ang atong espirituhanon nga kinabuhi ug kining atong yutanon kani atong lawaston nga kinabuhi ato ning ipaubos. Ingon nga wa tay mahimo kung wala ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Okay, sa katapusan, panapos. Sa Juan 16:33. Ingon dinhi. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Hallelujah. No? Kung atong tanawon ingon na daan si Kristo nga ang kalibutan daghang kay problema. Naghatag og kalisod sa mga tao. Amen. Pero alang kanato, no? Nga bisan pagdaghang kayong hagit, no? Niining kalibutan na, dili gyud ta mahadlok. Tungod kay naatay Kristo. Si Kristo nga iya na ang gidaog ang tanan. Ug katunga kadaugan para ra gyud kanato. Amen. Kung walay Kristo, dili gyud ka magbadaugon. Amen. Hallelujah. Atong hinumduman nga sa panahon nga kita gapadulong pas impierno, si Kristo nakig-away na kanato. Amen. Iyang gipakig-away ang tanang buhat sa kaaway. Iyang gikuha ang atong kamatayon dito sa impierno o gidala niya sa kahibulungan nga kahayag pinaagi sa iyang kamatayon. Siya nakig-away kanato. Hallelujah nga di ta mabalaka tungod kay sa panahon nga ang atong kinabuhi wala pa dias Ginoo, nakig-away ang Dios kanato. Amen. Karon pagkaha nga naa na tas Ginoo. Hallelujah. Igo na ang grasya sa Ginoo nga naa sa mata ko sa kanato. Hallelujah. Napa isa ka bersikulo ingon dinhi nga ikaduhang Korinteo 4:5 nga ako basahon lang. Last na ni siya, muna ta. Ingon dinhi dito nadungog niya ang mga butang nga dili mahubit sa mga pulong ug wala itugot nga litukon sa tao. Busa gipasigarbo ko kining tawhana apan dili ako magpakasirbo sa akong kaugalingon gawas sa mga butang nga nagpakita sa akong kahuyang. Amen. Si Pablo sa iyang langitnon nga tawag, sa iyang espirituhanon nga kinabuhi, wa gilain niya nga ipasigarbo ang Dios ra gayud. Pero ang iyahang kaugalingon nagpabilin nga mapainubsanon kay wa gyud siya ikapasigarbo. Kay kung mapainubsanon ta, huyang ta, nagpasabot nga ang Dios lig-on naa kanato. Muna nga kitang tanan nga naas Ginoo, walay lain nga atong ipasigarbo, atong daygon ang atong espirituhanon nga kinabuhi kining tao nga nagsimba sa Ginoo nga naa sa sulod. Mao ra ni ang atong ipasigarbo, pero kining gipuy-an sa atong kalag wala gi angay nga atong ipasigarbo niini. Amen. Magpabilin ta nga mapainubsanon sa Ginoo. Tungod kay kitang tanan naay mga kahuyang. Amen. Dili nang kahuyang kay magsigilang kag huyang, unya silang kag pakasala kay huyang mo gugo. Yeah, pare ana karon nga ang kalihon di maguko hinimbahon, adi na lang gyud kami hinimbahon kay nagpatuyang ka na sa imong kaluyahon. Kaluyan pasabot tao rata. Asa gani nga diin ikaw luya ang Dios kusgan sa imong kaluyahon. Amen. Asa gani
kita nga mga unod-non tawhanon ang atong mga kaluyahon na ang Dios anaa sa imong kaluyahon. Amen. Kusog nga pagpag para sa Ginoo.